Kumtumikia Mungu ni kwema, lakini kilicho bora zaidi ni kile kinachokusukuma kumtumikia Mungu. Jiulize, namtumikia Mungu kwa sababu gani? Je, ni kwa sababu natafuta pesa, natafuta kujulikana na watu, kusifiwa na watu, kuwapendeza watu, kuonekana kila mara kwenye mimbara, au kwenye nafasi ya kwanza ya huduma za Mungu? Kumtumikia Mungu ni kizuri, lakini kilicho bora zaidi ni kile kinachokusukuma kumtumikia Mungu. Unaweza ukamtumikia Mungu kwa sababu hii ambayo imekusukuma, na mwingine akamtumikia Mungu kwa sababu ile nyingine. Anachokiangalia Mungu zaidi sio tu huduma unayomtendea, lakini pia kile kinachokusukuma kumfanyizia hiyo huduma. Nikukaribishe kwenye somo la leo ambalo ni la 9 kwenye mwongozo wa kujifunza Biblia, lesoni ya shule Sabato, inayozungumzia kuhusu ministère fondé sur l'amour, ama tuseme huduma isukumwayo na upendo. Huduma isukumwayo na upendo ndio somo letu la 9. Kabla tujaingia kwenye kifupi cha somo la juma hii, basi nikualike tuwe na ombi. Asante Yesu Kristo, kwani wewe ni mwema na unaendelea kutufunza siku baada ya siku kupitia mwongozo wa kujifunza Biblia, hasa na kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, na tunapoanza Wakorintho wa pili, kuwa pamoja nasi kwenye somo hili katika jina la Yesu Kristo. Amina. Hapa tunataka kujifunza tu ya kwamba kuna watu wengi wanamtumikia Mungu, wanahudumu, lakini huduma yao unapowaona unaona kwamba haisukumwi na upendo kabisa. Wengi wanasukumwa kwa sababu ya intérêt personnel zao. Wako katika huduma kwa sababu wanatafuta kujitajirisha, wengine wanatafuta heshima, lakini anachokitaka Mungu, anataka huduma yangu na yako visukumwe na upendo. Na huduma inayosukumwa na upendo tutaijuaje? Tunakuja kujifunza katika huduma ya Paulo namna gani huko Korintho ilikuwa inasukumwa na upendo. Fungu la karibuni kwenye Wakorintho wa pili, sura yake ni ya 2 mstari wa 4. Neno la Mungu linasema, kwa maana kwa dhiki nyingi na uchungu wa moyo naliwaandikia kwa machozi mengi, si ili mhuzunike, bali mpate kujua upendo nilio nao kwa ajili yenu. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anapoandikia watu wa Korintho, anasema aliwaandikia katika dhiki na uchungu wa moyo, kwa machozi mengi. Lakini yale haikuwa na lengo ya kuhuzunisha wale watu wa Korintho, lakini ilikuwa na lengo wapate kujua upendo aliyokuwa nao kwa ajili yao wao kama kanisa la Korintho. Ndiyo, Paulo alikuwa anapitia changamoto nyingi sana, tena sana. Katika utangulizi wa lesoni tunaona kwamba kwenye Wakorintho wa pili 11:14-18 Paulo alikuwa amepigwa viboko kwa sababu ya Injili, ama kwa sababu ya kupenda kanisa, kwa sababu ya kuhudumia Mungu. Alikuwa amechapwa viboko, alikuwa amepigwa kwa mawe, alikuwa karibu aumwe na nyoka, hata karibu kuzama baharini, alipotea, alizarauliwa, alipata mateso ya kila aina na kila rangi. Sio kwa sababu alikuwa mbaya ama alikuwa mwizi ndio maana wakamchapa fimbo ama kumpiga mawe, lakini kwa sababu ya kutetea Injili, kwa sababu ya upendo aliyokuwa nayo kwa ajili ya Yesu na kwa ajili ya kanisa lake. Ndio maana anapowaandikia hao watu wa Korintho, tuelewe ya kwamba hapa tumefikia kwenye Wakorintho wa pili. Kwenye karne ya kwanza haikuwa rahisi kabisa kutetea imani, kwa sababu watu wengi waliokuwa wakijiita Wakristo kukubali Ukristo walikuwa wakilazimishwa kuuawa ama kutendewa vibaya. Kwa hivi baada ya Paulo kuwaandikia waraka wa kwanza ambao alikuwa na wakemea, na kwa kuwakemea kwenye waraka wa kwanza inaonekana kwamba kulikuwa mabadiliko katika maisha yao. Na sasa akawaandikia tena Wakorintho wa pili. Paulo anapoonyesha kwamba anavutiwa sana na ustawi wa kanisa. Alikuwa anataka aone ya kwamba kanisa linastawi vizuri, na ni pale ndipo akawaandikia. Nafurahia hili somo la kwanza la siku ya dimanche ambalo lilikuwa likizungumzia action de grâce, action de grâce, ama niseme shukrani. Hapa kwenye Wakorintho wa pili 1:3 hadi 7 hata hadi 11, hapo tunaona ya kwamba Paulo alipopitia na zile changamoto ambazo tumetoka kuzitaja hapo juu, Mungu alikuja kumtolea faraja. Ndio, kama mtumishi wa Mungu, mchungaji, mzee wa kanisa, shemasi, ama mtu yeyote ambaye anamtumikia Mungu katika huduma yoyote ile, unaweza kukabiliana na changamoto kama mtumishi wa Mungu Paulo: vifungo, kupigwa, kudharauliwa, kunyanyasika, kukoselewa na mwaye ambazo zinaweza kusaidia kwa kazi ya Mungu. Unaweza kupitia changamoto kiasi kwamba watu wanapokuangalia wanasema, hivi wewe ndiye mtumishi ambaye unamtumikia Mungu? Mbona kwanza yule Mungu ambaye unamtumikia hajatumika kwa niaba yako? Ama yule Mungu ambaye unamtangaza habari yake inaonekana kwamba hajakubariki wewe.
unaweza ufikie vipindi kama na vile, lakini habari njema ni kuhakikisha kwamba ni Mungu ndiye anakusukuma kufanya kile. Paulo alipopitia changamoto kama na zile, Mungu hakumwachilia, akaja na akawa faraja kwa ajili yake. Faraja ya Mungu ni nzuri kwa sababu inatuweka huru kutoka kwa hofu. Mungu anapokufariji anaondoa hofu mbali na wewe. Sio tu anaondoa hofu, pia anatukumbusha nyakati alizotusaidia na kuambia, kumbuka tena mwaka uliopita ulikuwa hivi na hivi na nikakusaidia hivi. Jua kwamba hata katika kipindi ninachokipitia niko tayari kukusaidia. Pia hiyo faraja yake inatusaidia kuvumilia mateso. Tunastahimili tukijua kwamba usilontoke tuko pamoja na Mungu. Hata katika mateso tunakuwa mahali pazuri. Ni heri kupitia mateso pamoja na Mungu kuliko kupitia raha ya dunia hii pasipokuwa na Mungu. Faraja ya Mungu inatuongoza kwenye ukomavu wa kiroho. Mara nyingi anaruhusu mateso yetu yapitie ili kwamba tukomaze kiroho, atuandae kwa ajili ya responsibilities ambazo ziko mbele yetu, na pia inatuhimiza kuombea wengine. Tunapokuwa tumefarijika na Mungu, hiyo faraja inatusukuma kuwaombea wengine, na tunafarijiana. Tunapofarijiwa na Mungu tunasukumwa pia kuwafariji wengine. Hivi basi faraja ambayo Mungu alitolea Paulo ilimsukuma kuwafariji wengine, ama kuwa faraja kwa wengine wote wanaopitia vipindi vigumu vya maisha. Rafiki mpendwa, mtazamaji na msikilizaji, umeokolewa, umepata neema ya kumjua Yesu Kristo, amekufariji katika vipindi vilivyopitia. Lakini kuna mtu mwingine ambaye anapitia changamoto kama na zako. Umefanya nini kwa ajili yake? Jua kwamba faraja yoyote ile tunayopata kwa Mungu hatuipati ili tukae kimya. Tunaipata ili kwamba sisi pia tuwe faraja kwa watu wengine. Somo lile la Lundi lilikuwa likizungumzia simplicite et sincerite. Nilifurahia hizi sifa mbili kwa watu katika huduma ya Paulo. Watu wengi walikuwa wanamdharau Paulo, wakimshtaki ya kwamba alikuwa ni mdhaifu na asiye na uamuzi. Kwa mfano kwenye Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 10. Kwa sababu hii, na ili ushauri wake upokelewe na kukubaliwa, ilikuwa muhimu kwa mtume kujitetea dhidi ya shutuma kama hizo, kwa sababu alikuwa akisema, wewe Paulo, wewe ni mtu usifaa, ni mtu ambaye ni mdhaifu kabisa. Paulo alikuja kuonyesha kwamba hakuwa jinsi walivyokuwa wakimfikiria. Kwa sababu hii, maandishi ya Paulo hayakuwa na nia iliyofichwa. Alitumaini kwamba barua hizi zingesomwa na kueleweka katika mkatadha huo ya utakatifu na unyofu, yaani zilizoandikwa kwa upendo kwao na kutafuta tu ustawi wao. Kwa hivi Paulo katika huduma yake alikuwa na kalite mbili nzuri ambazo nazifurahia: simplicite et sincerite. Ni kalite zinazohitajika katika maisha ya mtumishi wa Mungu. Natakiwa uwe simple. Simple ni kuwa tayari kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kuna watu wengine ambao wamejivuna kwa sababu ya vyeo tu, amekuwa mchungaji na nataka watu wote mahali akipita wampigie saluti. Unatakiwa uwe simple, lakini tena uwe sincere pamoja na Mungu wako. Nafurahia pia somo ile la mardi kwa kizungumzia changer de plat par amour, changer de plat par amour. Ilikuwa inasemeka ya kwamba katika barua yake ya kwanza Paulo alikuwa amewajulisha wale watu wa Korinto, wa Kristo ama kanisa la Korinto, juu ya njia ambayo angalipasha kuchukua. Ilibidi atoke Efeso aende Makedonia, baada ya Makedonia Korinto na pia Yudea. Lakini katika barua ile ya pili kwenye wa Korinto wa pili sura ya 7-8 aliwajulisha kwamba ataenda kinyume kidogo na kile ambacho alikuwa amewaambia. Atawatembelea mara mbili. Okay? Kwenye Wakorintho wa pili 1:15-16 atatoka Efeso anda Korinto, Makedonia, Korinto tena na Yudea. Lakini alikuwa amebadilisha mpango yake na aliamua kutofanya ziara hiyo ya kwanza. Mabadiliko haya yalisababisha wengine kumkosoa kwa kutokuwa thabiti na kuacha nafasi. Wakasema, huyu ni mtu mwenye haiko serious, anapanga kitu tena na kiapanga kitu kingine. Sasa swali la muhimu sio anapanga. La muhimu ni kwa nini alikuwa amebadilisha mawazo yake. Kuna mara nyingine tunapanga kitu kwenye kanisa, tunasema tutafanya hiki na hiki na hiki, na baadaye tena tunafanya kinyume. Na miongoni mwa vitu ambavyo vinaonyesha kwamba mtu iko digne de confiance ni kwamba anapanga kitu na anaheshimu kile alichokipanga. Lakini je, unatakiwa kuheshimu kile ambacho ulikipanga? Ukiona kuna hatari, unatakiwa pia kutumikisha akili. Ikiwa mpango uliokuwa umeupanga unaona kwamba ukifuata haitaleta resultat iliyo nzuri, kwa nini usiwe tayari kubadilika? Kwa nini alibadilika? Uwepo wa Paulo huko Korinto ulionekana kuwa muhimu kwa sababu ya shida huko, lakini upinzani ambao angekutana nao ulimaanisha makabiliano ambayo alitaka kuepuka. Kwa sababu ya upendo mkubwa aliyokuwa nao kwao, akafanya abadilishe ratiba.
kwa upendo. Kwa hivyo mpendo, ukibadilisha ratiba isiyo kwa sababu ya kulipiza watu, iwe ni upendo ndio tu unakusukuma. Mercredi tunazungumzia le pardon et la réaffirmation de l'amour, msamaha na urejeshwaji. Wakorintho wa pili 10, yeyote ambaye unamsamehe mimi pia namsamehe, na kile nilichokusamehe, ikiwa kuna chochote cha kusamehe, nisamehe mbele ya Kristo kwa ajili yenu. Hapa kunakuwa umuhimu wa mesure disciplinaire ya kanisa ama nidhamu ya kanisani. Tukumbuke kwenye masomo yaliyopita tulipokuwa tukizungumzia kwenye Wakorintho wa kwanza, kuna mtu ambaye alizini pamoja na mke wa baba yake, lakini ambaye kanisa ilifurahia kutompea karipio. Inaonekana kwamba baada ya barua ya Paulo kukawa mabadiliko, na hapa wakionyesha kwamba lengo ya karipio ama lengo ya nidhamu ya kanisa inatakiwa kusaidia mtu kuomba msamaha na arejeshwe. Okay? Lengo ya karipio ama ya nidhamu ya kanisani ni kumrejesha mtu kwa Yesu Kristo, sio kumpoteza. Na hiki nakifurahia sana. Hata leo katika kanisa kuna watu wengi ambao wanafurahi mtu akiondoshwa ama akipewa nidhamu, na wanamuona kuwa mbaya kuliko watu wengine wote. Si hivyo. Tunatakiwa, ndio, hatutakiwi kufurahia dhambi ambayo watu wameifanya, lakini wenye dhambi ni lazima tuwapende, na akifanya dhambi tumwendee. Baada ya kumwendea tumrejeshe kwa Yesu Kristo. Tukimrejesha kwa Yesu Kristo itakuwa ni kitu kizuri. Kwa hivi nidhamu ya kumpea mtu ikiwa haitamrejesha kwa Yesu Kristo, sioni umuhimu wake. Nidhamu inafikia lengo lake huko wakati mwenye dhambi ametubu na amemrejeshea Yesu Kristo. Hivi tumalizie na somo la jeudi linalozungumzia triomphe à Christ, triomphe à Christ. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tu hapa nitake kukumbusha kwamba tunatakiwa kuwa harufu nzuri. Nasema kwa maana sisi tu harufu nzuri ya Kristo kwa Mungu, kati ya wale wanaookolewa na kati ya wale wanaoangamia. Kupitia matendo yetu, uhusiano tunaokuwa nao na watu wengine, tunatakiwa kutoa harufu njema. Hata kama kuna watu wengine ambao hawakubali huduma unayoifanya kwa sababu ya hiki ama kile kingine, kwa neema Mwenyezi Mungu unatakiwa kuwa harufu ya Yesu Kristo. Watu wakiona waone picha ya Yesu Kristo ndani mwako. Kwenye partie ya approfondissement kuna kifupi ambacho mwandishi amekitoa kwenye somo la leo, ni kwamba somo hili tu unaweza kuzingatia kwamba linatufunza kwamba le réconfort de Dieu dans la souffrance. Dieu nous console dans nos souffrances et nous rend capables de consoler les autres. Katika shida Mungu anatufariji na anatupatia uwezo wa kufariji wengine. De dépendre de Dieu et non pas de soi-même. La souffrance nous apprend à dépendre de Dieu. Tunatakiwa kumtegemea Mungu, sio kujitegemea sisi wenyewe akili zetu. Mateso inatufunza kumtegemea Mungu. L'intégrité et fidélité dans le ministère. Le ministère chrétien doit être sincère et refléter la fidélité de Dieu. Huduma inatakiwa kuonyesha uaminifu. Pardon et restauration. Un ministère animé par amour cherche la réconciliation et non pas la condamnation. 5. Le parfum de Christ. Nos vies doivent répondre le message de Christ comme est parfait et agréable, même si certains les rejettent. Mungu akubariki. Kumbarikiwa na mojawapo wa somo hizi, unaweza kuandika kwenye comment, unasema Mungu, sukuma huduma yangu isukumwe na upendo. Na ukiwa na swali ama changamoto, unaweza kutuandikia kwenye comment ama kwenye namba yetu ya simu. Lakini usikose kusambazia somo hili kwa watu wengine, kwa sababu tutakuwa tumewabariki. Kwangu nimefanya upande wangu, nimehubiri, na ni kwako pia kusambaza somo hili kwa watu wengine. Wewe pia utakuwa umechangia kwa kazi hii ya mahubiri. Asante Yesu kwa somo la leo. Tufunze kutumikia tukisukuma na upendo, katika jina la Yesu Kristo.